Mayong gabi sa tanan, welcome back tayong brad para sa atong partial kumpi. Shoutout ko sa tanan viewers o subscribers sa YouTube ug sa atong FB. Shoutout ko sa tanan sa di pa tamang sugod ng brad, paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong channel Brad Didi Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow ng brad. Thank you brad. Recap ta sa result sa 9 PM brad. Ang gawas sa 9 PM 679. Ang atuang pabonus brad 670 kung i-rumble. Congrats na lang sa naka plus 1 na ni brad. Sayang atong number. Yatag to ganiya 670 067 ang atong plus star brad. Pero i plus 1 brad, i minus 1, i-imong 9. Ang 0, i-imong 9. Sige lang brad, kung kisa to naka plus na, kung naka minus, congrats lang. Magbawi taugma brad, kay mahatag taog parcel kombi basi sultion taugma pragunta nga to parcel kombi sa eskalera brad natay 901 o 123 bantay ang eskalera brad ha, kay basin og eskalera nang giniugma kay idubol naman ni triple ang eskalera gibantayan na ni mao na to eskalera brad ha, 901 o 123 target og rumble sa ganahan lang mo pick up eskalera brad. Kung di mo ganahan pwede ra po dili mo pick up og eskalera, basta kay eskalera bantayanan god ugma adlaw ang eskalera ug atong double para ugma brad kani brad ayaw pensain ni double ha, kay kuyog ni sa gawas karon nga 679 double na to 055 target og rumble kara brad. Ayaw niyo na kuno brad, kung mahimo ugma i-all-draw ni kung dili mo atbang mapatungod og dili mo slanting mo na bantayay ugma ra 055 target o rumble. I-all-draw ni brad ha, kundi mo gawas sa 2 PM balikis 5 PM hantod sa 9 PM basing mo patungod kara brad. Ay pensa na brad niya atong partial kumbi para ugma 981 target o rumble kara brad. Pick up pa sa ganahan lang, ay pensa atong partial kumbi brad, kay kasagaran sa atong partial kumbi mo gawas gyud kay ato ning gi tarong yun has brad nga mugawasay nga number tuniagi o takatag o parcel kumbi sinsya na mo karon nihatag ta bisa long gabi na ug hinay atong wifi nihatag kita brad para natay matayan ugma kaning atong parcel kumbi brad. Kung muhatag man tag regular vlog mo brad timan yun ninyo ni tay yun ni siguro, pero ahon ni ihatag brad og dili sa special ato sa business may mutang ug mo na atong parcel kumbi brad. Sana surtiyon og paragon tugma ug congrats guys sa nakaraog sa 142 ani ha brad. Congrats ha ug mao na brad ug sana surtiyon og paragon tagma. Thank you brad. Paki-like, paki-share ug paki-subscribe brad ug sa atong FB paki-like, paki-share ug paki-follow. Thank you and good luck. God bless mga brad.